Assalomu alaykum barodaro. Ина ин мошина як бародарда харидем. Тоҷикистонро мекунем шаид иншааллоҳ. Ай Голландия дина овардем шаид. Ина Марьям пулда расидем. Прицеп шхати харидем шаид. Мошина ки зур қариб 1600-700 километр рай кардем омадем шаид. Мошин вообще состоянияш аҷоиб буд. бачаҳо кадомеда ки ҳам хеле мошин дар кор меша нависен. ай Голландия ва Германия мехарем то Беларусияра мебурорем метиемша. درونش یک کامera میکنم تماشا کنید. مکانیکا اینا که ماشین عجایبات هست. بابی چه خیلی این ماشین های کردی اومدی؟ 510 موتور вообще. چه یک کم تر معلوماتی در باره این ماشین؟ میدم 2015 یورو 510 лошадиный сил, коробка механик, гвозда, скоростта. خیلی تمام. سالش 2015. 2015. بله، пробег 909,000 شده уже. این بچه‌ها заказ کنن ای Голландия. انشالله که تو بلاروسیا میبروریم میتیم ها. شی تمام بچه‌ها. ай мекунем дирни таможни медуроремша документоша мекунем рӯзи душанбе аси боша мебуроремша. айка вай дуран вай мошино. اینجا Марьямпул таможни. این ماشینا همش تاجیکستان میروند. این ماشینایی که میبینین همینجا ماشینایی که راه قطعی میروند. هم таможни میدرورن شد داکومنتوش هم میکنن. داکومنتوی اکسپورت همش هم میکنن. نومر پومر میگیریم شد. این تمام میبروریم بلاروسیا. бачаҳо илтимос кадоме ки мошинхар яъни қай пул дорад дар дасташ мақсад ҳамо занг зананд ҳамо нависанд номрора дар рӯи экран мемонам ватсапа. просто одамое ки план доранд дар ягон сол пас мошинхаранд ё ки просто интересни ашона бисёри баъд менависанд занг мезананд. мақсад мо вақти бисёр надорем ки ҳар рияти шумо қатъи гап занем.